Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi, tengah hari, tengah hari. Okey, kat sini kita akan go through topik 4 Topik 4 untuk Industrial Energy Management ya. So, Puan Mazu akan go through dulu outline under topik 4. Basically kita ada 5 subtopik, alright. 5 subtopik which is covered about power losses in IPS. Kemudian you are going to look into loss reduction methods. Then how about the energy efficiency in IPS? Then we can look also in battery application. Alright, battery application in IPS. The last one is about application of uninterruptible power supply UPS. Okay. So what is power losses in IPS? Okay. Actually, losses occur in the electrical element. So because of dia punya rintangan ataupun iron Okay. Biasanya dia memang akan depend kepada electrical punya loading ya. Ini kita panggil dia sebagai technical losses. Alright. So untuk non-technical losses, dia biasanya disebabkan oleh energy ataupun unrecovered bill amount. Okay. Ataupun dia juga dipanggil sebagai commercial losses. Ada dua ya. So technical losses basically dia current dependent, ada juga voltage dependent. So dekat current dependent ni kita boleh tengok dia series losses. Kalau voltage dia shunt losses. So dekat sini contohnya dekat couple losses ya untuk current dependent. Kalau dekat voltage dependent pula dia ada iron, dielectric dan juga corona. Ya, dielectric ni dekat insulator, kalau corona losses dekat electric discharge. Ini voltage dependent, losses dia shunt losses, alright. So, ini adalah kita boleh tengok power transformer, ada power cable. Ni ada dia punya feeder, motor load, heating element, kemudian ada lighting ya. Semua memberi sedikit sebanyak memberi punca kepada losses. Alright. Okay, line losses. Okay, yang ini dia result of passing current through an imperfect conductor such as copper dalam line losses. Alright. So line losses ni kita boleh kira based on the measured current load. Alright, macam ni P loss sama dengan I darab dengan I darab dengan R over L. Okay, darab dengan L. Apa tu? Equal to I squared R, di mana I ni ialah current, okay, kuasa 2 dia punya R over L ni ialah resistance over dia punya kilometer, okay, length, L yang besar ni length of cable in kilometer also, right. Simple je rumus dia. Untuk 3-phase system kita kena tengok pula dia punya losses untuk setiap phase untuk setiap phase. Okay. So P losses untuk total ni adalah P loss dekat phase A, phase B dan juga phase C. So saya rasa rumus ni kita biasa tengok ya. I squared R ada A untuk B dan juga untuk C. So kita total up semua ni akan dapat total losses. Okay. So dekat sini kita ada buat sedikit assumption di mana kita kata semua load current ni maintain constant ratio to the total current. Lepas tu dia punya voltage dekat setiap source bus tu pun constant constant in magnitude dia. Power factor dia juga kita remainkan dia constant. Alright. Oops. Next, okay, ini ialah penerangan berkenaan dengan dia not possible untuk measure distribution losses incurred by individual customer due to many unexpected losses factor.
Contoh macam network utilization, network configuration, ya, shape of the load profile dan juga level of reactive power support. So, estimate losses calculation, kita approach using load factor dan juga load loss factor, LF dan juga LLF. Baiklah, dekat sini kita boleh tengok formula untuk load factor LF dan juga load loss factor LLF. So dekat sini kita tengok untuk load factor dia, kita ambil average demand dia divide by maximum demand. Okey. Apa itu load factor? Dia ialah ratio of average demand over maximum demand. Okay, simple je. Kalau load loss factor pula, dia adalah ratio untuk average power loss over power loss at maximum demand. So, kat sini LLF dia ialah actual loss during period divide by loss at maximum current. Okay. Kat sini ada tunjuk macam mana kaitan antara LF dan juga LLF. Dia punya relationship lah. Kat sini kita boleh tengok LLF akan equal to K darab dengan LF plus 1 minus K ada darab dengan LF squared. Okay, kat sini dia tulis K ialah constant. Typically 0.1, 0.2 or 0.3. Okay, biasanya K 0.3 ni ialah untuk sub-transmission system. Kalau 0.2 ialah untuk medium voltage feeder dan juga distribution substation. Okay, kalau K yang sample section of the network, dia boleh analyze to produce an estimate of the K factor. Okay, untuk semua sistem. Jadi K sama dengan ini. Okay, K kita boleh dapat nilai K. Okay, loss in feeder for a given period, which is 1 month in this case, is given by, dia kata technical loss I squared RL, LLF darab 24 darab 30 darab 10 kuasa negatif 9. Di mana dia kata I ialah load in ampere, R resistant dalam conductor, resistor conductor. L dia ada length of the feeder in kilometer. LLF ialah load loss factor. Kita dah tengok tadi Okay. Yearly technical loss for 3-phase feeder. Okay. Dia bagi tahu. Okay, kat sini 3 darab I square RL. Okay, dapat kat sini untuk yearly. Yearly. Okay. Ini tadi 1 month. 1 month. Okay, ada example. Kita tengok example lagi mudah faham. Okay. So, kat sini example 3.1 kita nak tengok dia punya LF, nak calculate LLF dan juga K. Kemudian kita akan tengok macam mana nak kira technical losses per month by considering the following parameters. Okay. Kita ada 300 mm squared. Dia punya ni ialah 0.0797. Okay, macam ni lah. Okay, L1 berapa, L2 berapa, L3 berapa. Right. So, kat sini kita boleh tengok technical losses of transformer. Okay, for year dia kata macam ni. No load loss plus percent loading MPU squared. Okay, apakah nilai total losses kat sini? Dibagi 11 peak load. 11 kV 11 kV, full load dia berapa, percent of load dia berapa, load factor, load loss factor ada, rated loss untuk no load loss ada berapa, untuk full load loss ada berapa. Okay. Banyak ni example saya bagi. Boleh try calculate. Okay. Okay, yang ini pula kita nak kira dekat 50 Hz 11 kV industrial feeder, dia serve 0.5 km length dia. 3 core armored SLPE, kabel dia 120 mm squared underground cable. Okay. Average power consumption dan juga maximum dia bagi masing-masing ialah 1943 kW dan juga 2915 kW.
Power factor assume 0.85 lagging. So dia cakap juga kat sini assume total day for a month ialah 30 hari. Jadi kat sini boleh kita calculate LF, LLF dan juga E-losses menggunakan nilai K 0.2 dan juga conductor resistor ialah 120 mm square kabel 0.196 ohm per kilometer. Okey, kemudian kita akan cari balik E-loss kalau kita split feeder loading tu split eventually using 2 cable. Okey, ada 2 kabel 35 mm square. Lepas tu kita kena show dia dalam percentage. Okey, dia suruh kita assume conductor resistance untuk kabel 35 mm square ni ialah 0.668 ohm per kilometer. Ini dia punya conductor resistance dia. Okey. Okay, for the solution, macam kat sini kita tahu. First, kita tengok dia punya S, dia punya average current, okay. Set 3 IV cos theta. Okay, masukkan dalam ni. Kita tahu dia punya apa ni, nak cari I kan. S kita ada 1943, set 3, I dia ialah, I nak cari. V dia ialah 11 kV, cos theta 0.85. Power factor equal to cos theta 120 M. So untuk monthly load factor untuk feeder ni kita boleh cari dia punya LF dia berapa. Average demand dia dah diberi 1943. Kemudian maximum demand dia juga diberi ada dalam ni kan. Ni. Maximum power in a month 2915, average power 1943. Okay. So, boleh letak kat sini average dengan maksimum. Dapat 0.67. Right. Kemudian, dekat sini LLF. Okay. LLF kita guna yang ini rumus dia. Tengok kesesuaiannya apa yang diberi dalam soalan. Kita gunakan. So, macam ni kita tahu K dia ialah 0.2. Kemudian, LF dia kita dah dapat tadi. Kat atas ni 0.67. Right. Plus dengan 1 minus K, 1 tolak 0.2. Kemudian LF squared. Okay, dapatlah LLF awak ialah 0.49. Jadi untuk monthly losses, kita guna rumus yang ini. Okay, 3 darab ini semua. So, dapat 1493.61 kWh. Okay, bila kita split using 2 cable, so I average untuk setiap feeder dia bagi 2 lah. Tadi 120 dah jadi 60 M. Tapi dia punya LF dengan LF ni tak ada beza Dia punya nilai masih lagi maintain. 0.67 dan juga 0.49. Jadinya E-losses dia hanya tukar dekat dia punya I. I sahaja. 3 darab I 60. Yang ni R dia maintain. L dah ada. LLF ada 24, 30. Ni kenapa 2 kat depan? Sebab 2 cable. Split using 2 cable. Okay, tengok nilai dia. So, kat sini boleh awak rumuskan berdasarkan nilai losses ni 1 part dengan 25. Okay. Boleh tengok bila ada 2 kabel apa jadi, bila 1 kabel saja apa jadi. Right? So boleh buat conclusion kat sini. Okay? Jadi nak tengok dia punya untuk apa ni technical losses exercise lagi boleh refer dekat link ni Okay, untuk chapter 4, okay, yang ini loss reduction ni subtopik 2 lah tadi yang first, yang ni 2. Dia berkenaan dengan loss reduction method. Okay, ada method, ada kena buat proper sizing, regular maintenance, convert LV to HV line, minimize overload dan improve power factor. Okay. Yang ini pula berkenaan dengan energy efficiency dalam IPS. Okay, energy efficiency ini macam mana? So, inilah yang kita katakan bila kita nak mendapatkan sesuatu energi yang lebih cekap. Okay, kita reduce consumption, kita reduce CO2 dalam emission. Kemudian kita improve dia punya reliability dan optimize cost. Alright. So macam kat sini kita boleh tengok untuk transport, residential,
commercial industry. Okay. So macam mana kita nak increase energy efficiency? Salah satunya ialah save energy cost, kemudian kita ada energy reliability dan juga reduce energy use. So macam mana nak save berkenaan macam mana kita nak buat untuk increasekan energy efficiency, ada banyak cara. So kita kena tengok pada production planning tu kena proper untuk avoid peak hour charges. Kemudian kita kena menggunakan automation system dekat plant. Okay. So dia lebih boleh menjimatkan kos kita. Right. Dan kalau energy reliability ni kita boleh tengok kat sini kita nak avoid energy losses, kita buat proper maintenance, kita treat PQ properly. Right. Okay, how to reduce energy use? Okay, kat sini kita have to use energy efficient device equipment. Okay, kita have to proper control and monitor. Okay, monitor the system. Kat sini use variable speed drive pun boleh. Okay. Macam kat sini kita boleh tengoklah nominal value dia dengan kecekapan dia. Okay. Yang ini energy saving based on reducing fan speed by half. Variable speed Q, yang ni P, feed speed macam ni. Okay. Ini untuk load management strategy. Okay, peak demand dia, peak demand dia reschedule balik untuk keep it below a given threshold, kemudian dia akan reduce peak demand dia. Okay. Okay. Yang ini energy saving tips for IPS. So dia melibatkan lighting, motor, HVAC, compressed air dan juga refrigeration. Alright. Okay, ini kalau dekat lighting, kita boleh replace dia punya incandescent lighting ni dengan yang compact fluorescent lighting indoor dan juga outdoor. Okay. Kalau outdoor light, kita boleh guna timer contohnya ataupun photo cell supaya dia automatically turn off during daylight hours. Okay. Ni tips dia lah macam mana kita nak nak mencapai kepada saving tadi energy kan. So kalau macam indoor light, kita boleh adjust lighting level. Kemudian kita kena ambil kesempatan dekat natural light yang ada. Ya, contoh macam dekat-dekat dengan tingkap macam tu kan, tak perlulah kita pasang lampu sebab kita ada natural light. Alright. Ini lighting, ini berkenaan dengan motor macam mana. Okay, kita purchase ni motor, kita kena tengok dia punya energy efficient tu yang paling bagus. Okay. Lepas tu kita kena select lower power motor dan operate dia dekat higher load factor. Okay, ataupun optimal efficient to help justify the motor replacement. So kita boleh juga use variable speed drive motor system instead of traditional motor. Okay, yang ini compressed air, boleh baca. Heating, ventilation and air conditioning, HVAC. Okay, ini dia punya ni boleh tengok Ini refrigeration. Okay, so subtopik 4. Subtopik 4 untuk chapter 4. Yang ini berkenaan dengan battery application dalam IPS. Battery application. So, UPS, solar power system, telecommunication, emergency control ataupun lighting, voltage support. Ini battery application dia. So, kalau tengok kat sini ada lead acid, nickel, cadmium, kemudian seal maintenance free. So, antara tiga ni boleh tengok dia punya kriteria. Most economical, dia tak berapa sensitif kepada temperature, lifespan dia 5 hingga 7 tahun. Okay, tapi dia perlukan special room, battery room. Kalau nickel cadmium ni pula dia mahal, tapi dia tahan sampai 20 tahun. Saiz dia besar. Okay. Okay, untuk seal maintenance free ni, dia tak ada maintenance lah. As nama pun maintenance free kan. So, dia user friendly tapi dia sensitif sangat dekat temperature.
tapi dia paling pendek lah life span dia. So yang inilah lead acid ni yang mostly kita guna dalam IPS. Dia sedang-sedang saja. Okay. Ini ialah dia punya, kita panggil macam lebih kurang macam structure lah. Berkenaan lead, yang ni nickel, ni sil. Okay. So dekat sini kita boleh tengok juga why battery sizing. Okay. Kenapa? So basically untuk ensure the load being supplied or the power system being supported adequately provided by the battery for the period of time for which is designed. So improper battery sizing boleh lead kepada poor autonomy time, permanent damage kepada bateri itu sendiri. Okay, daripada dia over discharge ataupun low load voltage dan sebagainya. Okay. So ini adalah step yang kita perlu consider dalam battery sizing. Kita kena collect data untuk bateri itu support. Berapa banyak data, load data maksud saya. Okay, kita kena collect load data, berapa banyak load yang perlu disupport oleh bateri. Kemudian kita kena construct dia punya load profile dan juga calculate dia punya untuk design load tadi. Then kita boleh pilih jenis bateri dan tentukanlah karakteristik sel yang tepat untuk kegunaan kita. Dan kita boleh tengok bilangan bateri sel yang perlu kita connect in series. Kemudian kita kena calculate dia punya required ampere hour dia, capacity of the battery itu sendiri. Okay. Macam ni dia design load, design energy demand. Yang ni dekat step 2. So ni rumus dia. Okay, SP is the peak load apparent power. Kemudian kita kena ada total load energy. Nak kena ada juga contingency for future load growth. Maksudnya kat sini kita perlu sediakan about 10% untuk future punya load penambahan load pada masa depan. So kita ready kan bateri kita tu dalam 10%. Alright. Kemudian nak kena design juga margin dia pun dalam 10%. Okay. Yang ini antara faktor yang kita kena consider for battery type selection. Tadi kan saya cakap nak pilih bateri mana yang sesuai untuk kita guna kan. So kena tengok. Ini adalah faktor-faktor yang kita kena tengok untuk select dia. Contoh physical characteristic. Lepas tu expected life dia. Kena tengok frekuensi dan juga depth of discharge. Okay, ambient temperature, charging characteristic. So semua ni memainkan peranan. Ya. Okay, yang ini most common number of cell. Step nombor 4. So, macam yang kita nampak kat sini, rated voltage dia ada 12 volt, 24, 48, 125 dan juga 250 volt. Okay, untuk lead, acid dan juga yang ini satu yang kedua tadi kan. Ni cadmium ke apa tadi namanya. Okay, macam ni dia punya most common number of cell. 12 volt ada 6, macam itulah and so on Yang ini untuk typical battery voltage rating. Okay, battery size kalau 12 volt, typical application dia dekat automobile. 24 volt dekat engine generator set. 48 volt communication station. 125 volt electrical substation. 250 volt untuk UPS system. Okay, dekat sini number of cell calculation kita nak tengok juga macam mana nak kira number of cell calculation. So sini ada number of cell untuk maximum dan juga number of cell untuk minimum. Okay, so VDC adalah nominal battery voltage. Okay, 1 plus V. Okay, ni load voltage tolerance persen dia. Kemudian yang ini kalau V min itu max. Kalau min pula minimum lah untuk load voltage tolerance dia. Kalau VC tadi, VC okay dekat sini. VC dia ialah cell charging voltage, okay, charge cycle. VEOD ialah cell end of discharge voltage. Dapat minimum. Okay. Okay, ini minimum battery capacity required. Okay.
CMIN. CMIN ialah minimum battery capacity. Minimum battery capacity. Okay, ada ED, design energy over automatic time. Okay, boleh tengok kat sini. Untuk battery aging factor, capacity rating factor. Okay. Ini ialah standard yang kita gunakan untuk cell correction factor for temperature. Ini DC current rating, untuk battery charger. So ada contoh dekat sini, calculate DC current rating of battery charger. Dia bagi recharge time 8 hour, continuous load current 5 amp, maximum ampere hour of discharge 150 Ah, maximum ambient temperature is 50 degree resultant. Dia punya C1 dan juga C2. Ni solution. Yang rumus A tadi. Ni 1.1. Okay. Nak tengok dia punya DC current rating of battery charger. Current rating of battery charger. So ini ialah chapter subtopik 5. Okay, subtopik 5. So yang ini saya akan continue untuk next slide. Next link maksud saya untuk part 2. So untuk chapter 4 part 1 sampai sini sahaja dan kita akan continue next. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.